Good evening to my lecturer Puan Mazlina, and I hope everyone have a good day today. So today for our PBT P1, we have a task to present our lab task 2 and content provider. So my name is Ishwari Anaperempuan Shanmugam and my cut metric number will be 13DDT19F1052. So for this task, I'll be presenting about content provider and I'll be giving a few explanation about what is content provider. Okay, so a content provider is a component which supplies data from one application to other on request. Such requests are handled by the methods of the content resolver class, and a content provider can use different ways to store their data, and the data can be stored in database, files, or even over a network. Last but not least, a content provider is only required if you need to share data between multiple applications. Then this will be the main activity Java. To create a content provider in your Android Studio, you need to open a new Java class and name it as your wish. But we name it here as student provider, then add the following coding. Then create a class in the same directory where the main activity Java file resides, and this class must extend the content provider base class. Okay, to access the content, define a content provider URI address and then create a database to store the application data. Then activity main XML coding, you can change the layout and you just can design your own XML file. And then in Android manifest, you just have to add provider and add your file app's name, and then in strings you just have to put your app's name. So this is my interface. So I type the name and then create and then add name. So you can see the link here, and then if I press retrieve student, yeah, so this is what we call I got do this in my text this number of time, like 7 times my name and another time my friend's name. So that's all from me. Thank you. Assalamualaikum, saya Cik Atira F1094 dan juga ahli kumpulan saya Nur Nazihah akan menunjukkan output bagi lab task 2. Pertama sekali, ni adalah coding bagi main activity Java. Main activity Java ni biasanya dia akan function untuk button tersebut. Jadi untuk kita nak bagi setiap button tu ada function, kita perlu buat coding di dalam main activity Java. Untuk activity main XML pula, coding dia adalah untuk kita mendesainkan apps yang kita sebut mengikut cita rasa kita, supaya user tak rasa bosan dengan apps tu. So untuk menarik minat user, kita perlu design apps tu dengan menarik. So, ini adalah interface bagi lab task 2 kami yang terdiri daripada beberapa button, iaitu insert, delete, update, view dan view all. Kita untuk edit text ni kita boleh insert roll number, name dan juga mark. So, ini adalah interface bagi lab task 2 kami.
Assalamualaikum, saya Nuna Jahabiti Ismail, F1178. Saya akan tengokkan tentang button insert, button delete dan button update. Okey, untuk button insert, akan ada, kita perlu isi roll number, names and marks. Contoh saya ambil roll number 1052. Name Ishwari dan marks 90. Dan kita tekan button insert. Ia akan keluarkan notification success record edit. Saya pula akan terangkan button view dan juga view all. Untuk button view, kita hanya perlu insert roll number saja. Setelah kita insert roll number yang ada di apps ni, kita tekan view dan name dan marks akan keluar secara automatik seperti yang telah kita insert ke dalam apps tadi. Untuk button view all pula, apabila kita press button view all, maka akan ada student details bagi yang telah kita insert tadi. Contohnya macam roll number 1052 Ishwari, marks 90, dan student lain pula 1094 Cik Atira, marks 95, dan begitu juga dengan student Nun Najihah. Jadi dia akan paparkan semua details pelajar yang ada di dalam apps ni yang telah kita insert tadi. Untuk button update, kita hanya perlu isi tempat yang kita ingin tukar sahaja. Contohnya saya akan tukar markah Ishwari dari 90 ke 95. Okey, bila kita tekan button update, dia akan keluar noti success record modified. Lepas tu kita akan tekan view all untuk lihat data, record data, dan ia akan keluarkan data markah Ishwari 95. Untuk button delete, kita hanya perlu isi roll number sahaja. Contoh saya ingin delete roll number F1094. Bila saya tekan 1094 dan bila kita tekan button view all, ia akan keluarkan data dan data untuk 1094 tiada.